buri mumwe wese mu gihe twageze mu gihe kiki datugira neza iryo jambo mugaragu wawe agiye gutambuka imbere tumushize mu biganza byawe ngo mwuka wawe wera bashe kumukoresha imbaraga zisumba zose zibashe kubana nawe natwe Mana isumba zose ubashe kuduhumuriza abagiye gutegera nabasha kuva bashe kubaha mwuka wawe wera bashe kubaha kwakirana imbaraga nyinshi n'ihumure ryinshi riri ku munsi wawe Mana kuko ibi byose Mana isumba byose bikomoka mu ijambo ryawe niryo ritubwira neza kuko taduhumurizanya tubwirana aya magambo mukozi wawe agiye kuvuga aya magambo tayandi na magambo y'ihumure akomoka iwawe kugira ngo natwe Mana isumba byose tubashe gukomezwa n'iryo jambo asante kuko ubashe kuzumva kandi ukabikoze mu izina rya Yesu tubisenze amen Amen. Reka nsabe Sokrate nimba ari hafi adufashe gusoma ijambo ry'Imana urwandiko rwa mbere rwa kabiri Pawulo yandikiye Abikorinto igice cya mbere n'umurongo wa 3 n'uwa 4 mirongo 2 Paulo kwa Korinto wa pili igice ni cya mbere n'umurongo sura ya kwanza mstari wa 3 ugeze ku wa 4 3 mpaka 4 ka dusome abahageze urwandiko rwa kabiri waraka wa pili Paulo yandika itorero ry'Ikorinto igice cya mbere umurongo wa 3 Paulo aliandikia haravuze ngo hashimwe Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se yego ari nayo data wa twese w'imbabazi n'Imana nyiri humure ryose iduhumuriza mu makuba yacu yose kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose tubahumurisha ihumure twahawe n'Imana kuko nkuko ibyo Kristo yababajwe byadusesekayeho cyane niko guhumurizwa kwatugwirijwemo na Kristo amen amen. Turashima Imana ise umwami wacu Yesu Kristo tunamshukuru Mungu baba wa mfalme wetu Yesu Kristo kuko ijambo ry'Imana rituga ngo bibaho byose duhore dushima maana Biblia inasema kwa yote tuendelee kushukuru kuko ngo nivyo Imana idushaka muri Kristo Yesu maana haya ndo Mungu anataka kwetu katika Kristo Yesu niko narivuze turashima Imana kuko ari umugambi wayo mu giterane twisanzemo ndio maana nimesema tunamshukuru Mungu kwa mkutano wa Imana niyo yari yatanze mwene data muri uyu muryango Mungu ndiye alikuwa amepeana ndugu katika jamii hii ijambo ry'Imana riravuga ngo umwana ni umwana uva ku Mana maana Biblia inasema mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Ufungo yari yaratanze uyu mwana yari yaratanze impano muri uyu muryango. Ni kusema alikuwa amepeana zawadi hii katika jamii hii. Igeze na none iramwisubiza. Na wakati ulipowadhili akamchukua tena. Yabikoze ihabwa icubahiro. Aliyefanya apewe sifa. Duhaye impore umuryango. Tunapeana pole kwa jamii. Uhereye ku muryango wa Claude bwite umudamu n'abana. Zia kwa mkewe pamoja na watoto. Abavyeyi biwe, mama na papa. Mama na baba bakomoka kwa sebukwe ambao wanatokana na baba bavandimwe we n'abandi bose bakomokaho wote kwa ujumla kwa familia natwe dutanze mpano ngo mwihangane mukomeze tunapeana pole fariji keneta kugira ngo ducungure umwanya ili tuweze kukomboa muda tugiye kuganira hejuru bakimbira ko rije tuzoganira waliposema mimi ndo nitazungumza natekera ijambo tunaganira kutukiza byinshi nimefikiria mambo mengi ambayo tunaweza tukazungumza umutima wanje umpamiriza ko tugomba kuganira hejuru y'ihumure ry'abana b'Imana lakini Biblia nikaweza kusema tuzungumze juu ya faraja ya wana b'Imana bagira ihumure faraja ya wana wa Mungu wana faraja niyo banyura mu byago no makuba hata kama wanapitia kwenye magumu urupfu rwari ruriho mbere Adamu atarakora icyaha kifo ilikuwepo mbele ya Adamu kufanya dhambi amaze gukora icyaha rubonda kubona imbaraga na baada ya kutenda dhambi ndipo lukapata nguvu Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Hanyuma nanone ruraza alafu kifo ikaja tangira kwa Adamu na handi hose. Ikaanzia kwa Adamu na mahali pengine. Na tena rwagera ujana bato n'abakuru imeenda ikibeba wakubwa wadogo mwanzi wazabura nkuko gataru zitaruka
Mwandishi wa Zaburi akasema kama vile vitu zinavoruka rwacu rugende ndiko abantu bagenda ndivyo watu wanaenda siku kwa siku. Bamwe gatari zitaruka ikagarukira hasi, wamoja inaruka na kufika chini, indi gataruka ikagera hano, wengine zinaruka mpaka juu, indi gataruka ikaja kure cyane, wengine mpaka mbali sana. Bamwe bafa ari impinja, wamoja wanakufa wakiwa wachanga, abandi bafa bavuka, wengine wakizaliwa, abandi bagafa ari abana bakamba kamba, wengine wakiwa watoto, abandi bagafa abangavu, wengine watoto, abandi bagafa maze ku bantu bakuru, wengine wakubwa zaidi. Kuko niko Imana yabigenje, kwa maana Mungu ameandaa hivyo. Daudi yaranditse, Daudi akaandika Zaburi ya 139, Zaburi 139, aravuga ngo warandondo yuramenye, akasema umenichunguza na kunijua, uzimyicarire yanjye, unajua kuketi kwangu na unajua kusimama kwangu, ijambo ritaraba kururimi, kabla ya neno kuwa kwenye ulimi wewe umeshajua, kandi ngushize ikiganza cyawe cy'iburyo na umeweka mkono wako wa kuume na umenizingira mbele na nyuma. Kumenya igitangaza kingana gutyo, kujua maajabu kama hayo kirasumba sinabasha kugitaho, ni zaidi yangu siwezi kutafakari. Iminsi yanje yose itarabaho, akasema kabla ya siku zangu kuwepo hata mmoja. Yanditse mu gitabo chako, ilikuwa imeandikwa kwenye kitabu chako. Ubu umuryango turibaza twese twaribaje wa munsi uzaradutuza, sote tumejiuliza siku hiyo imetushtua, kwa maana tulikuwa tunajua Claude atatibiwa, kwa maana wengine wameenda mahali pa ututi lakini wakatoka, kabona kuko byare kuko bagavuga ati ko biragenda, walikuwa wanasema inakwenda sawa hivi na hivi, ariko umunsi Imana yarashije, lakini ile siku Mungu alikuwa ameweka, kwa kundi Yobu yavuze, kama vile Ayubu amesema, ashiraho urugabano rw'iminsi n'amezi, akaweza kuweka mpaka ya siku na miezi, mtu hawezi kupita hata afanyeje. Amen. Samuel yarabivuze, Samuel akasema, aravuga ngo twese, akasema sote hatabuze mwo bila kunkosa hata mmoja, tuzafa tubese kama mazi yamenetse, tutakufa tuwe kama maji yaliyomiminiwa ambayo hayawezi tena kuzoleka. Mwanditsi w'Abahebrania yarandika aravuga ngo, Mwebrania akaandika akasema, kuko bikwiriye ko tuzafa rimwe, kwa kuwa inafaa tufe mara moja alafu hukumu. Haleluya, haleluya. Inyigisho mafunzo zivuga kuko ariho imfuzi z'uburyo butatu. Nasema kuna aina tatu ya kifo. Hari urufu urunguru twita ngo nugutandukana kubugingo n'umubiri. Kuna kifo hii ya kuachana mwili na hawa. Ibintu bitatu murabizi, inafanya na tatu ni nafsi, mwili pamoja na roho. Iyo umuntu rero afuye, mtu akifa, wa Musa akuka kanyuma karoti, ile siku pumzi ya mwisho inatoka. Ubugingo n'umwuka n'umubiri biratandukana. Mwili, roho na pumzi zinaachana. Lakini mwimbaji akasema vizuri, akasema mwili na roho ngo amaherezo bizongera guhura kandi mwisho zitapatana tena. Ibyo nizo byiringiro by'abana b'Imana. Hiyo ndiyo tumaini ya wana wa Mungu. Na tena acha niwaambie, bizabizoroha kuhumuriza mu Kristo. Huwa rahisi sana kumfariji Mkristo, abafite ihumure mu, kwa maana ana faraja moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Umukristo afite ihumure kandi iryo humure ni Yesu. Yesu ndiye faraja yetu. Yesu aba mu bugingo bw'umuntu. Yesu akikaa maishani mwa mtu, Yesu atuye mu bugingo, akiwa anakaa ndani ya maisha ya mtu, yahuye n'ibyago, akipatana na dhiki, kubabara ndikobura, huzunika kutokosa, ariko nanone ni mwili lakini anaimarika. Uko niko urufu rwa mbere ruvuga. Hiyo ndiyo kifo cha kwanza. Kandi urwo rufu Biblia ntirwita ngo nurufu. Na hiyo kifo Biblia haisemi ni kufa, kuko iyo ibyita ngo nugusinzia, maana inasema ni kusinzia. Kuko kandi wasinziriye azongera kangu, na aliyesinzia ataamuka tena. Urufu rwa kabiri, kifo ya pili, nurufu ni kifo rw'abantu batizeye umwami Yesu, ya watu ambao hawajaamini mfalme. Bafuye bahagaze batakiriye Yesu, wamekufa na hawajamwamini Yesu, bategekwa na kamera zao, wanatawaliwa na hisia zao, bategekwa n'ibitekerezo byao, wanatawaliwa na mafikra yao. Yesu ndaruharagira mu bugingo bwao. Yesu ana jukumu katika maisha yao. Nubwo tubona bage, kama tunaona wakienda, abo witongo na bafu hao wameshakufa zamani. Bagize gute? Wamefanya nini? Bafuye bahagaze, wamekufa wakisimama. Urufu rwa gatatu, kifo ya tatu, ni narwo ruteye ubwo, na ndiyo ya ajabu, ni urufu rw'iteka, ni kifo ya milele. Urufu hii kifo rugira amazina agera ku 12 rwitwa, ina majina 12 yanaitwa, nirwo ruteye ubwoba cyane, ndiye ambaye inaogopesha. Paulo yarayivuze, Paulo akasema, haleluya, haleluya, urufu twe kuvuga hii kifo ambayo tunaenda kusema naitwaje? Rwitwa, inaitwa ngo nugutandukana n'Imana iteka ryose, ni kuachana na Mungu milele. Iyo umuntu afuye atarize, mtu akifa kabla kuamini, iyo umuntu afuye atarakiriye Yesu, mtu akifa kabla kumpokea Yesu, afuye urwo rwe rwitwa ngo nugufa rw'iteka, akifa kifo chake kinaitwa cha milele. Na hiyo kifo ya milele yasobanura ngo nugutandukana n'Imana iteka ni kutengana na Mungu daima, utazongera gusha bila tena kuweza kumuona Mungu, kwa
wacho. inyigisho zazivuga ngo Mafunzo yanasema umunsi tuzogera mu ijuru siku utafika mbinguni, tugeze mu gihe cy'iteka ryose, kufika kwa wakati wa milele, abera watakatifu ngo bazashorerwa, wataweza ngo kupelekwa bazi ubugufi bw'Imana data, waweze kuja mbele za Mungu, begera Imana, wamkaribie Mungu. abafuye batizeye Waliokufa bila kuamini bazoshorerwa, watabebwa baje muri Gehenumu, wapelekwa mpaka Jehanamu, wakingurwa umuryango wa na Gehenumu, kuweze kufunguliwa mlango wa Jehanamu, binjireyo, wakaingie. nibamara kwinjirayo, Baada ya kuingia huko wakingura urugi runini cyane, wafunge mlango kubwa. nirumara gukingwa, Baada ya kufungwa kandi kwa amagambo avuga kuandikwa maneno yanayosema, nyinyi mwanze kwizera, nyinyi mliokataa mwega kuamini, banze kwakira nyinyi Yesu, mliokataa kumpokea mwega Yesu, banze gukizwa, nyinyi mliokataa kuokoka, nimewasahau milele. ndabibagiwe iteka ryose. Umuntu wavutse ubwa kabiri Mtu aliyezaliwa mara ya pili azapfa rimwe, atakufa mara moja. umuntu utaravutse ubwa kabiri Mtu asiyezaliwa mara ya pili azafa kabiri. atakufa mara pili. Icyo nicyo giteye ubwoba, Hiyo ndo inaogopesha. kandi Na tena nkunze kuvuga ijambo sinzi ukuntu abantu bazanga bambwira ngo rya jambo ni ukuri. Watu Twese turi amakuru, sote ni habari, twese turi amakuru, sote ni habari. ababi, Wazuri, abarebare, wale warefu, abagufi, wafupi, abize, waliosoma, abatarize, wale hawajasoma, abasuzuguwe, waliozarauliwa, abubashwe, walioheshimika. nuko umunsi umwe Ni kwa kuwa siku moja twese tuzaba amateka. sote tutakuwa ni historia. Utuzemere, Tukubali, tubikunde, tukatae, tuzange, tupinge, twishimire, tufurahie, nuko igitondo ni kwa kuwa siku moja tuzaba amakuru. takuwa habari. Erega Hivyo ibyo byonyine birasanzwe kandi ni mwisi, hiyo ni kawaida duniani. kandi iyo umuntu agiye Na mtu akienda, abaza batekeza none ukagira ngo wewe ntibizokugera, kuna wale anafikiria eti mimi haitanifikia. bizakugera. Itakufikia kweli. Ico rero byanga byakunda ni konti, Penda usipende, hiyo ni sharti. ariko hari ikintu kimwe dutandukanye, Lakini kuna kitu ambacho tuna ni utofauti. iri jambo ry'Imana amaze gusoma. Ni ile neno la Mungu ambayo tumemaliza Mose kusoma. yanditse muri Zaburi ya 90, Ameandika Zaburi 90 ya aravuga Musa. kurama k'umuntu, Akasema kuishi kwa mtu ngo ni 70, ni siku ni kandi miaka nagira 70, intege, na akiwa na ngo nguvu ni zaidi 90, ni ako 90. 80, 80. ngo ariko ivyirato vy'iyo misi Lakini kujivunia kwa siku ngo hizo numubabaro n'umuruho, ni dhiki na ngo mchovu. agere ku 12. Alipofika Arama 12 kuri ubwo Mana akasema, kwa hivyo Mungu unigishe kubara iminsi yawe, unifundishe kuzihesabu siku Bitume zangu tunga umutima w'ubwenge. ili niwe na moyo wa hekima. umutima w'ubwenge Hiyo moyo wa hekima wa wundi mwandisi yanze ni ile aravuga mwandishi akaandika akasema, yifuze kandi ntiyabigeraho, na alitamani hakufikia. barabara ngo isomfa ngafurufuru, Akasema ingalinifaa nife kifo kama cha wao, kandi ngo amaherezo yanje na akazaba mwisho wangu uwe kama watakatifu. nagategurwa wa munsi wabigezemo. Haitaandaliwa ile siku Mugora umefikia, witegura. ni kuendelea kujiandaa. Muhore mwiteguye kuko mutazi Jiandae kwa maana mfahamu siku n'igihe. na wakati. Nzavuga hari uburyo butatu Imana izahamagaramo, Kuna aina tatu Mungu anaita. hariho ijwi, Kuna sauti, hariho kurembuza, kuna kuita, hariho impanda. kuna parapanda. Ijwi Sauti ni nka kuriya Claude ni kama vile ameweza abantu kugonjeka, bakagaragura watu bakamureba, wakajaribu Abantu kumtibisha, bagasezera. wakaaga. ubashe kuvuga nawe akavuga, Ameweza kusema akasema, agasezera. anakuaga. Burya Imana iba yamuhamagaye, Mungu amemwita gacha kagenda na anaenda kurembuza. kuita kwenye Isaje sign. umuntu azasohoka Saa zile mtu anatoka anapigana na gari cyangwa umwuka ukamuhagarara, ama roho inasimama, Imana iba pumzi. yamurembuza, Mungu amemwita kwenye akaba n'impanda sign y'Imana. na kuna parapanda. Izo ntacyo bitwaye, Hayo niba hajalishi zojanwa n'ijwi, kama nitaenda na niba sauti, zojanwa kama nitaenda na niba kuita, impanda izojana, kama ni parapanda, ntacyo bimaze. hiyo haijalishi. Iri jambo rindeba, Neno ambalo linanihusu guhora ni niteguye, kuendelea kuwa kuko macho, ntazi umunsi ni. kwa maana sifahamu siku na wakati. Haleluya. Haleluya. Umuririmbyi yararirimbye, Baje akasema, aravuga ngo data nzamukorera na akasema Bwana nitamtumikia bila kuchoka na niweze kujaza upendo. imirimo yambaye ni nyirangiza, Kazi alizonipa nikimaliza, azampamagara ngeze na ataniita nifikishe mbinguni. Haleluya. Haleluya. Kandi ngo munsi hazosurwa bafite, Na hiyo siku watafufuka waliofiwa ndani yake. reka nihute kugira ngo ndacanganje. Ihumure niki? Faraja ni nini? Haleluya. Haleluya. Iyo bavuze ihumure niki? Wakisema faraja maana Hari yake amagambo nini? bibiri, hari mu buryo busanzwe, Kuna kawaida, hari mu buryo bw'umwuka. kuna kiroho Reka pia. vuge rimwe rimwe kugira ngo nihute. Wacha niseme Mu moja buryo moja. busanzwe, Kwa mambo ya ngo kawaida nuguhabwa amahoro mu mutima, ni kupewa amani katika moyo. ukagira ibyago, Unakuwa unafiwa, umugore akabura umugabo, mke anakosa mume, abana bakabura umuvyeyi, watoto wakosa mzazi, abavyeyi bakabura mwana, wazazi wanakosa ariko mtoto, umutima ukagira amahoro, lakini moyo una amani. rohoni ni salama. Mtima na mahoro. Ayo mahoro ntayanzu yazana. Katika moyo hakuna Yesu anayeleta ndiye amani, Mungu. hiyo ni Yesu akiwa amefika ndani yako. Haleluya. Haleluya. Ayo mahoro niyo yabashije kuyobu, Hii amani ndiyo imemfanya Ayubu, ngo abana biwe n'ibindi byose byapfu, baada ya kumwambia watoto wake na wengine wamekufa, wasisimura imyenda yiwe, na akaweza kuchakasa mavazi yake,
akasema Bwana ndiye kandi amenipa Uwiteka ni na ubisubiranye. ndiye ameweza kurudisha. Izina ry'Uwiteka Jina la lihabwe Bwana liweze kutukuzwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hari umushumba runaka simuvuze wenda Kuna arabaza. mchungaji fulani Yafushije nisimujisema umwana wiwe w'imfura. amefiwa na mtoto wake Afushe mzaliwa wa umwana w'imfura yari kwanza, gusenga burake. akamchukua akaenda kuomba naye Ngo amare baramubwira asubuhi, ati umwana arashikanye. akamwambia mtoto Aramubwira ati amekufa, mumwororose. akasema kamfunike, Mwororose umurambo maze je kubwiriza muri funika burake. niende kwanza kuhubiri, Ndagaruka tumusanga. nitarudi tumpate. Akaenda kubwiriza muri burake. Akaenda kuhubiri katika asubuhi, Akakuja akakuja wakaendelea. Hizo nguvu utapata, bene ubwo butwari nta handi. huo ushujaa wezi nao Uzamufa. inatoka Umutima uhumuriza. katika moyo ulio na Wakili faraja, Yesu. uliopokea Yesu. Haleluya. Haleluya. Mudamu ngo yigeze gufusha abana arabamara. Mke mmoja amefiwa na watoto wakaishi, Ukeye ngafusha n'umugabo. na akaweza kufiwa na mke. Ngo yarasigaranye umwana umwe w'umukobwa. Alikuwa amebaki na mtoto mmoja msichana, Ngo nawe arafa. naye akafa. Afuye pastor baramubwira ngo wa mzee amaze gufusha kandi wa mwana. Wakamwambia mzazi Pastor amefiwa na mtoto. atekereza ngo ari buturuka uwo mudamu arahe. Pastor akafikiria pale atapita, Arateke na yahe magambo nitamwambia nini kwa arayehebura kweli. arayabura. Akakosa kwa Ariko kweli, ndakundi yari muri obligation lakini kugenda. alikuwa katika obligation Aragenda ya ngo kweli. yinjiramo. Akaenda alipofika, Wasanga umzee yarishaye. akapata mzazi amekaa, Waramumpeza ikiganza akamwambia nipe kiganja Wamuheza chako, ikiganza siwe. akampa kiganja, Ngo baragifata baraceceka bo. wakaweza kusimama wote Ari wawili. pastor araceceka. Pastor Ari akanyamaza, wa mama araceceka. mama akanyamaza, Bose baraceceka. wote wakanyamaza. Ngo bagera aho ngaho. Ilipofika hapo, Wa mzee yabwira wa pastor. huyo mzazi akamwambia Aramba ngo pastor, ufite kumutima uruhu. akamwambia moyo umefarijika. Bigenze gute? Imekuwaje? Ngo yeye nguramfashe numva kuko waje mwizini baraga. Umenishika nikasikia nguvu, Uribuka kuko ibi navyo. nikakumbuka haya Yesu nayo azanduhura. siku Yesu atanipumzisha. Abakristo ni beza yeye. Wakristo ni Abakristo ni wazuri, beza. Wakristo ni wazuri, Abakristo ni sawa. wako sawa, Abakristo ni sawa. Wakristo wako sawa, Abakristo ni sawa kabisa. Wakristo wapo sawa. Haleluya. Haleluya. Tekereza kuvuga ngo abana bashize. Fikiria watoto wamebaki, Aramuhanza ararangiye. amemzika Ariko ameisha, abwiye pastor ngo lakini umutima amemwambia pastor, moyo umepumzika. uhumurika. Kufarijika Na amahoro y'umutima. ni amani katika moyo, Atazazanwa ni faranga. ambaye iletwe na pesa, Atazarwa na pole. ambaye iletwe na Nta pole. pole wo guheza dada. Hakuna ngo pole ngo hawezi pole kukuleta eti pole, Ariko amahoro. lakini amani. Yesu iyo yaje ngo mutekereze. Yesu akija, Uzumva ku mutima uruhu. unasikia moyo Biblia unatulia. iravuga ngo Bila inasema, Bwana Yesu asifiwe sana. haleluya. Yeremia yaravuze ngo Yeremia akasema, ngo siga imfubyi zawe wacha mayatima ngo zako nzazirera. nitawalea, Kandi ngo numara ubwira abapfakazi na nabo alafu waambie ngo wajane baniringire. wanitumainie. Haleluya. Haleluya. Usiga imfubyi zawe. Wacha yatima Imana, zako. Mungu Nzavuga amakuru. wanga nzavuga nasema amakuru habari nabayemo. ambayo nimeishi. Nzabwira abantu ngo nabaye imfubyi igihe kirekire. Wanga naambia watu Kandi mmekuwa yatima kwa ugahinda wakati mrefu, kenshi, kwa huzuni mwingi kumubabaro mwinshi na huzuni kubwa ubukene bwinshi na umaskini bisa mwingi. ngaho nta nyuma ndi imbere Hakuna nyuma nta mbele, nyuma ndi imbere hari hakuna nyuma na mbele, ariko ndashima Imana lakini namshukuru Mungu. Imana yabaye bugufi bwanjye. Mungu amekuwa karibu nami. Nagiye gusenga umunsi umwe ufite agahinda Nimeenda kuomba nikiwa na numva ijwi huzuni, ko rimbwira rirambwira nikasikia ngo sauti ikiniambia eti Imana Mungu ngo niwe se w'imfubyi ndiye baba wa kandi ngo yatima, Imana na Mungu ngo niwe mugabo wa fakasi. ndiye mume wa Uwo munsi wajane, agahinda. na nikaweza Nagiraga kupona. numva yatosha. Kasema yatosha. Kubera iki? Kwa nini? Guhumurika. Kufarijika, Ihumure. Ni faraja amahoro umuntu azahawe. ni amani ambayo mtu Kandi amahoro anapewa, ntayandi azahawe. na hiyo amani haitotoka pahali pengine isipokuwa Niyo waba kumheshimu ufite Mungu. amafaranga yuzuye. Ukiwa na pesa Niyo kubwa, waba ufite abavandimwe bakugose. hata uwe na Niyo waba wandugu, ufite ibiki n'ibiki. hata uwe na nini Ntacyo nini, zokumarira. haiwezi kukufaidi, Ariko ihumure. lakini Ni amahoro Imana tumaini izitanga. ni faraja Wakira ambayo amahoro Mungu mama. anapeana. Pokea Wakira amani, amahoro y'Imana Yesu. pokea amani katika Wakira jina la amahoro Yesu. Yesu. Pokea amani, Uyakire. pokea, Ntacyo uzoyaburana. hautakosa Ni chochote. umuhamya wabyo. Mimi ni mshuhuda, Ntacyo uzoyaburana. hautakosa chochote. Imiryango yakuzunguse n'abandi bose bageze Jamii wote wanaweza Yesaya kukusahau. aranzama ngo birashoboka ko. Isaya akasema inawezekana yakwibagirwa. mzazi amsahau mtotowe, Umwana yosa. mzazi mtoto Ariko aliyemnyonyesha, namuciye mu kiganza lakini k'Imana. akasema ametuchora katika Nzakureba. mikono yake, hata Aravuga ngo tusahau. nunyura mu muriro. Akasema ukipita Nzaba motoni nikumira. nitakuwa pamoja Usa nawe, mu mazi nzaba ukipita nikumira. kwenye mito nitakuwa pamoja nawe, Tuzakutembana. mito itakubeba. Komera Imarika, Dufite Imana. tuna Mungu. Haleluya. Haleluya. Imana ihimbazwe. Mungu apewe sifa. Ihumure. Faraja Ni amahoro umuntu azaya. ni amani ambayo mtu anapokea, Tangwa n'Imana. anapeanwa na Mungu. Wakira amahoro ya Yesu. Pokea amani ya Yesu. Cya kabiri. Pili, Ihumure. faraja Ngo ni ijambo riza rikomeza umutima. ni neno ambalo linaimarisha moyo, Rikawukomeza mu gahinda. linaimarisha katika huzuni. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Daudi ngo bamaze kumubwira ngo umwana yafuye. Daudi baada ya kumwambia mtoto amekufa, Ngo yaramaze iminsi ari mu bigugunira. alikuwa kwa siku nyingi akiwa amefunga. Ngo bamaze kumubwira ngo umwana yafuye. Baada ya kumwambia mtoto kafariki, Warahaguruka aroga akasimama akajiosha akajifunga. Abantu baratangara. Watu wakashangaa, Baravuga ngo ese bibageze akasema imekwendaje Daudi? Waravuga ngo uyu nguyu wagiye. Akamwambia huyu alienda Azagaruka. atarudi, Ahubwo ni hatarudi, Yesu. mimi ndo nitamfuata. Haleluya. Haleluya. Ihumure.
Faraja ni kitu kizakikomeza umutima. Ni kitu ambacho kinaimarisha moyo. Aravuga ngo Mwimbaji akasema, jewe ndi umukristo. Mimi Mkristo. Hicho ni kitu kinachofariji moyo wangu na kunisaulisha majanga yote. Na ninasikia nimefarijiwa na mfalme Yesu na Mkristo. Alafu nikiitwa nienda kufa, nitakuwa na tabasamu za ajabu. Nitapata faraja nikienda mbinguni. Ni kitu kinachoshika moyo. Moyo unaimarika. Faraja hiyo ikuimarisha, iweze kukushika moyo. Mwandishi Yohana akaandika akasema, tumaini hii tuna kama vile imeshika msingi. Kuna vyuma nne ambavyo vinashika moyo. Kwanza ni kukumbuka kazi ya Golgotha. Amen. Amen. Tukifika kwenye majanga na kujua tumekombolewa, tukumbuke tumetolewa kwenye dhambi, tukumbuke baada ya maisha yako na mengine, tukumbuke Yesu amemaliza, tunasikia moyo umeimarika. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Mumuka katika roho. Reka vuga mumuka rero ugari hayi mu mubiri. Mumuka kiroho. Ngo ihumure. Faraja. Ngo ni isezerano twasigiwe n'Imana. Ni agano tumeachiwa na Mungu. Ni isezerano ry'abizera. Ni agano la waamini. Haleluya. Haleluya. Na bivuze rero mu isezerano yatubwiye ngo nunyura mu mazi. Nimesema ukipita kwenye maji takuwa pamoja nawe. Nunyura mu migezi. Ukipita kwenye mito takuwa haitakubeba. Ukipita kwenye mito haitakuchoma. Kwa maana umekuwa ni wewe rafiki wa karibu. Haleluya. Haleluya. Tufite isezerano. Tuna agano. Biblia inasema anatufariji ili tupate vile ya kuwafariji wenziwe. Methali akasema mhubiri akasema, yule anayeponya sumu asipojiponya sumu, lakini ile kuponya kwake sumu haina faida. Umuryango w'abasinzira mwahumurije abantu benshi. Jamii ya wasinzira mmefariji watu wengi. Nuko turabahumuriza. Na saa hii tunawafariji. Ariko mutabashe guhumurika. Lakini msipofarijika, yahumure ryanyu muzamuhumuriza ntacu imaze. Ile faraja yenu haina maana. Ubugombozi ngo akomwe n'inzoka. Lakini yule akiumwa na nyoka, yule daktari ubugombozi bwi na asijiponye, ntacu bubamaze. Huo daktari wake hauna faida. Kama vile mmefariji wengine, mutabashe kwihumuriza. Hamwezi kujifariji. Ariko ndizera ko muhumuriza. Lakini natumai mmefarijika, mmeimarika. Ni agano tumeacha wewe na Mungu. Farijika nipo pamoja nawe. Na hata hapo nitakuwa pamoja nawe. Haleluya. Haleluya. neza. Baje akasema vizuri. Ngo tuzorenga tuganiwe. Akasema saa zile tutaenda kwake. Waliokoka wote. Dhiki za dunia hii itapotea kama vile ndoto. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Fiturukumbuzi mutima. Nina shauku moyoni ya kusikia jina langu likiitwa. Nikiitwa na Bwana nitasikia na nitaweza kuita. Hiyo siku kutafufuka waliokufa ndani ya Yesu, watafufuka kwa kiita mkombozi. Yo. Ni sezerano. Ni agano. Ihumura ry'abera ni sezerano. Ni agano, faraja ya watakatifu. Mungu hadanganyi. Akiwa amekubali iwe, hawezi kwenda mbali nawe, anakaa karibu nawe. Ni karibu nanyi. Na saa hii yupo karibu nanyi. Hao wote watakuacha wataenda. Lakini siku moja watakuwa kwako nyumbani. Lakini Mungu atakuwa pamoja nawe. Ni agano lako. Ni agano lako. Nasema habari ambazo nimekaa. Zabwira kuko ngira igikomere gihe kimwe cyo muri gikomere kivuga nono hangase kivuga kuri kamera. Sitosema. Tugena narenganye ifatika. Nilikuwa nimeziakiwa kwa kweli. Arira na umwana urangije primaire secondaire wa primaire. Nilikuwa nimemaliza primary. Nikalia. Ndarira. Nikalia. Ndarira ngubwira ngo mana we. Kaambia Mungu. Ukuni kuwa uzemere. Hivi ndio umekubali? Uzemere. Umekubali. Ariko ndashima data kwa tazabukoni. Lakini nasifu Bwana kwa kuwa hatuachili. Yangiriye neza. Amenitendea wema. Umunsi wampa lisanse. Siku amenipa. Nagaze ndicara nkabona abantu kuntu babiga bize lisanse ntarane kwiga. Nilikuwa naona wengine wakisoma. Kuko ni shuri ndikunda. Kwa maana nimesoma nikipenda. Naona vile nimepoteza masomo naenda. Kagira kahinda cyane. Na wana huzuni. Ariko umunsi wampa lisanse bakasiga. Lakini ile siku nimepewa cheti. Abwimana ngo manushi. Maambia Mungu usifiwe. Manushi. Pewe sifa.
akimana nizawe Mungu ni mwema. wewe ntumeze nk'abantu Wewe si kama watu tuambie uongo. wewe ntumeze nk'abantu Wewe si kama watu. si kabene watu Si kama ndugu zetu, si kama ndugu zetu. ngundi mana we Napenda Mungu. ngundi mana we nakukunda papa nakukunda mana we nakupenda baba, nakupenda mana we nakupenda nakukunda kuzifuzi nakupenda kwa kuwa unajua yatima, unajua wajane. akili jambo ry'Imana. Pokea neno la Mungu. Mkubitira ijambo ry'Imana amashi. Shangilieni kwa ajili ya neno la Mungu. Mubyeyi arakoze. Mchungaji abarikiwe. Imana imwongerere.